بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله تيغانا أكيد تيغانا سكوه منتن ننقوى. هو أني من دوكي سي مورونا مغا أنا قبونا لمن يمين كما فاري محمد أدي دونكونون دي كاباليمو دوسي لسوكا توكي دو أباتينا. ودا مورا الله سبحانه وتعالى مغا غنوكو فارين جمعنا. ودا مورا الله مغا غنخير يودا دنا الله غرا. Ya Rabbi Allah ga no suturi, ya Rabbi armo suturu keno wandi, no suturu karawatinga, no suturu kallem palle, na suturu ke timaro nyalangani arjanna loyenga, Allahumma amin. Omare mulenki tenen kota ke, kengani kasanne ntamundo hilonga, farele madina ujino no kamuna atutanji kendo, sina kabundi. Kenga gemi oktobrun kason filonga, miladia, ujunun pilli tamundo nyelu 2017 wala meni wala laqinga keni otare tanjikedo banandi nyei farin sirake kama sallallahu alayhi wa sallam otare hamanteke onyoga sehe birambe kurushigan konga dangari nanti islami nunga kama na semben kita ila hai ina gadangen daga mwonyilla idanya na daga islami ne ni do fare na hini yunu mballiya mina dunye kunga ina hayi ni togono kendi odaga ni otare hamante kidi kenyu odaga nya ida kanan ka gonyo kuyi Allah farenga na marasa tikenga ado na bure ado konriwa nyundi ado yagalun siru ado kembrenga na daga sikeme na ntiko mahuwa ni najara yokafare sallallahu alayhi wa sallam adijabi ti Allah ayanunye wada kungari otare hamantendi oda ganyi angale otare hamantekedi faren babatu neke Abu Talib ajotintenyi amasuru kemblenga kulishigan kunga nantilanta hobure nyana igidale meke kenganya aga surun ka huma me ni qabla nuku ka huma me qabla khuru ka huma me kenya gani bani Hashim ado bani al-Muttalib ada ku qabla qoro hilli ka huma me nantini kitenki ni me ina faren korosi usaka ko humanten dungedi kitenki me nan takime dangani islamin di kafiya suko mantenti in ka dungene kadi qabla transferin nan gri nan le fare Muhammad nan le kana ikunta in ka kede kadi ta dungen kinga kendi suko mantenga korosi ni suko mantenga halle haliganta addinanti omare monyo wadangari nanti Kenya hi hore Makka no gondi Makka ko nga idangar nanti hi kay mo wembe ku qabla nusudi kitenki me kina qabla ko ku hilya nanti siki faren palya kendi gana ku qabla ni hilini gada mo godi humembe ga siki ga sageni halle na to ka hamauti saka tikenda ni Hamza Slamago Umar Slamago nanaga wara farenda isoro gustaga ndike mugodi ku qabla ko le kitenki ni me idin England onyo wala ngali otare hamanteke ndira gango nkatu ila gango nya be suko humantene menyi batu hore kem batu batelenya kembelanga no kumbe ne khif bani kinana yanaga menyi no aga muhassab lamban no gondi maka subugu qabla hore subugu nanaga menyi no nga idaga maniya ina ikitenki ni me kono kanne maga ni kitenki ni me qabla qorugu kanne ma ngani bani al-Muttalib ado bani Hashim idaga menyu nonga nan sappe me dangani nan kuna me dangani nan takimme dangani embrenga kinu yonu kamma onyo ga sigi no nyai wada muralla ma ku minwa ko daga to haklundi o garne ke embe ko ni Allah ganna ko mo siron non dinke dangani Allah ganna fami nyan ke da ku su ko man ten dangani na golle ke golle khawasun tenga na musu su ko man ten dangani aljanna Allahumma amin o malim makan ko nga kulishigan ko idi gangonya gangunda nan gangundi makkan woni kati batuna batu hore besu ko mantin da meni
batun tellenya min nayi batun daga nya khif bani kinana kenni lamban no aga kembrenga muhasab bangenga sede kholen subugo na ga menye nonga idaga ni kitenki ni mena nan takime dangan menye nya mane kanne maga menye nya ini kitenki ni mei kembrenga bani hashim ado bani muttalib ya kanne maga ina takime dangan nanti kembrenga gimu khannum payu kuwai aho hana na bani hashimi ado bani mutalibi ni toke sigla ya kama egati ni kitenki nime na muhammadu akorosi ni kitenki nime na tina tangana ni kitenki nime na gadangi nya adangani awa sire su gani makkan kenyai sire su gani qabla qolenye makka qabla gunya na makka aywa anna ikutille maru anta ga yaginiya anta yagale yagini qabla di yana yagale muranga anta yagale kinniya kenna ho hananga yagunnan kuti bakka ido makka suna ga pew abangisu serenti le meyagini serenti le mekinniya aho hananni kenga ahillandi ni to ga ngen sigirage kamma iganati ntasa gani halle awa seremma ho gagiya seremma ho kubiya makka su intaka kobo ne maka no wondire yo sirenta ho gaganiya sirenta ho kuboni maga inon turi bani inta ho kita inta ho gagana sirai sirenti khalli kita ho kubono iganta sir kita ho kubono sir suma galle gagi maka no wondi asikandi igama sagi halle immaga kiye sir su tagore sir su di maga tagu nantandi ya masalanga sere su di maga daga menye tago dingre tago sunan kutiya debe no ni maga debe tago sui asun kutiya kemen no kusunan tago la nyai ki qabla qoroku kengani bani hashim ibn muttalib ya makka qablan suni gaja idi maga tago maga menye tago ra yimini na tago su kutiya maga ki tago ran na gatanne ne kebembe kenya makka sunan sape merangai nanti iru kunta kan nyagamini kadi jaman nuku kadi iru kuname jaman nuku nga anakere kemblenga ina jaman nuku nun kabia idi maka nyagami meli jaman nuki akara gandini manta tumundini kenni sere summa kadagi ijure ikandi imaka kiesi de kakanga ina ntono nga kasire maka kadagi sagata sere summa kinia iba ntori kanu nonga sere maka ijura wasere intaki sere gai wa kiyanka halle sirin maka sehida ngani sirin maka da meraga sirin maka da mejari na sirin kutuba kido menaga na mbuti ya lew ko honta dangiro menaga wa kusharti qannu be suna takiku kama inta sagene baka kuli inta ku guza bakido menaga mabrambe igna sagi halle na mbu muhammadu halle kene faare muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini makkan kunga iganati bara inta faren kinni iganati toko farenya halle makan kun kana sapeke kama kembra kena la do kana ngiro menaga inta sire ya le meyagini sirenti le meyagini sirenta ho gaganiya sirenta ho kuboni maga sirenti ta galle magun sirinta meyen jamanno ko andin tanya kamini medi sirenta tilli kanu inta tilli sire kanu di wa sirin maga sida ngani simmaga site rangan yana sana magi jari itoko ti ay yani la do kana begi do menaga wa kella do kana bujine kambre igna dunya na faare muhammadu kini makkan ko nga nambaga halle kenga he ido makka gadina ido makkan ko na gadanga ne ma wakati be iga dunya kullu do kanni ikini saha ini saha derenga na jongi na kunya la do kanne nga la do kanne be makkan ko nga gemadi kembrenga makkan ke suko mantia wajaban kamanan do to ko kella do kanne halle itina saha kai te derenga ya saha derenga ndaka jongi wananti uwe mega sehe daya nwandi kenya nantuko konangeme kena sulhunga konangeme suntaka nyana bani hashim do makan kondo menaga abada wa selesuka maga hinne bani hashim gankonga feu madama higa masagi halle na mbugu mamulu halle kenga he sele maga hinne ya konangeme ntanonga onta wana kola kantali ila kenya kai tinga nasaha
dare ngana daga jungi ibn qayyim rahimahullah ati sire mega nya sahanda na ke kota yi gonuti sire mega ke dare ke sa kan ke sa ken to ni mansur bin ikrimah bin amir bin hashim nan dikenya da dare ke sa yugonti ayide nadr bin al-harith anda sa ibn qayyim tikire mega ni ho sahantenga diganta hante kenan tikire mega sa to ni baghid bin amir bin hashim ken baghid anda letra ke sa ana kai tike sa kai tike mega jungi farenga Rasul sallallahu alaihi wasallam farenda ke wullanga kinani Baghid bin Amir ya kimbe ganya killati ke ke hiji sahandananga farenda langa fashallat yaduhu akitenkawa ala kitike mbe na ke hiji buresa ke tonya munde ke hiji sa na kukunur ni toro tike ke hiji ya ke mbe ga sa farenda langa ke kite woni kawa ke maganya na hango yadi omare mu ledo kan nga timme ke mo wali batun kurendi ase heke mo wadi emranga tindaga jongi alkaba nogonji ijaga jongi alkaba nogondi emranga nanya lahi duwa keta makanke sukama wa wanya wajibi nga besun to ke lahi du kanne halle besun to ke emranga ke shatti kanne halle na hukundu kutu na kutu bakiya pew kingani bani hashim no bani muttalibiya kenganya bani hashim aro bani muttalibi ilagari la samene kemba imi bani daga kuma men nan kulukulu nan kuma me isuko humante kan ban hashim do ban mutalib idro mi kuma me deben no woni maganta abu lahab yakini ban hashim ngan kinyi yo akemra kapi mi haban kadun kuma akenci kapam makan ko ne kenganya ikun ka kuma me kingani ban hashim ado banil mutalib ka kuma me nan daga ro gidun kunne ne kingani abu talib gidun kummenga bari deben liri ma aketa makan ko ndake ke khibaru kota utukatiya ido makan ko lantanya na do me debe ke no kundu iyo fayen pa ban kadun ko tengani bani hashimiya aro iho lakhe dalake ni ban mutalibiya isuko mantembo islamin di kafiri bu debe no gondi ndaga debe kampallo nga gidun kumme go da ta hono nga ya nunyi ta hono katti Allah ga mo be dabarni wa ko ni nanti garo ke gidun kumme iro kemla qasan ne nyai kinan muharrama qasan ne telle faren liye madina wanti faren annabi nyimma gun sina nyerundi fare annabi nyimma gun sina nyerundi to wono kada ko tan tanan kun nan diro kenya hum be gati ko tay omare mu hum be gani ke khibari igara ambaro ke mbe wali kama akoti kama mogosiri akoti kama mogosiri iba hon sukutus da fare en pa banka dun konga hon sukutiya ken no wonni birado lukontiya naga hantare maga fonsu ko manten konto sila hande be mi woni maga sila hande ni nyeme sino siki ega gidun kummeke nonga fonsu ko mantenga akontiya nonga kella kapano ko ma dungene few kan makan ko ma dungene few bani hashim nganko en katne gande ko bonte kita e me dungene tel ho gagiya har gagan da na be mega na gri makka sillanga aga mulana le gagandi makkan ko ngana mu gonanti gagan da nan pairin tani na urtul har ko be gantiya ina daga ille kisu ko manten ko baki maka kembrenga ikuna no de ben no gondi farin pa banka don ko bani hashim gango kunta hokki takuma ga bari la do kan nan ton to gagan non to ko baniya kenya hage hiti ko me wagile de ben sellanga laidun ta kunkun kama kula gage ne yo kana mun tanda gage ya kenan daga de ne te la ko gil de ben sellanye faren pa wanka nunga na mu ko wakati be kan bana hashim gan konga kuma na mu kunan ji gaga na na rike ne makan ko da su ko manten ko da dai kanunti ikiti duru na sage in ta bira do kita ito ti mo wa diga ne su konti ma gidun ku men nonga na kan ta kitene akho den ta kitene makan ken ta kinni kuma illa same lagarni nga mabani hashimi iga sagen itidiru nyakambunu adu hataka antu hatakaso ina kunyonu kita ina hata hindi na tibani jini na tibani mogosiri ina kambu kemlenga ina itidiru nyakambunu itima wakati kwa kinyene anyi gitoko gidun kummeke sellanga anturonga yagaru ado lemununga anturongi iburumbonti kanendi
nan to gi wati likinye dulle nga koto nan koto ya halu no lemun sage wunu kembrenga itani ditto ko sel ngan tronga lemunu mankan kanendi antronga ya halu mankan kanendi iga bilin bontini dillen sabu dangan kennani makan ko ngai ya kilen sukutu bani hashimu kane adu banul muttalibi naga han konto wa naga han takinyaniya ikum mai hoho kita hoho ramai kinyane bani hashimu bani muttalibi dun kun mekedi aga hiti mukene diga ho kita su ya diga ne kita su ida kita mukene ida kita mukene bari ila mai bakka gidun kun mekedi haran nan bugu imena bugu haratu ngari bal gajenga nyagi do kutu suna ga yamba inda bugu nan tangate lo yendi haratu kore yanzi bani hashimu do bani mutalibi do gidun kun mendi inya hayiniya wa qasu bi nan ta ashhurul hurum la huruma qasuku kun nan kinya ko qasanneke ko kembrenga rajaban qasu kembrenga ko dhul hijja dhul qa'da ku qasu bi milu ho ngam muharram ke kundu inyu kwa hayini na bugu barke kundu gajange mai yana ko kasudi ina bugu yana daga gande murikin shi kenya ga yati lawan bakka igana bugu nga watinga injele tawo kilomita maka kilo ni gat ni jago nan wali kilo mbenu setel linti ya ga tawo bunne ni na dugu kat maka ngoni ngalla ina honnu ko biye dinari kanundi bar maka ko ngana ngali su ha so ko bono kenni kunna bugu yana ga si kilo ni ina ga si setten kane ina kat na ho kita ina pion ko kati kuka baka sero igai kabana kai yonka sero suki nga dangi na lomba kanu gondi anna tunanti ken naga haken koni dan ken nyigande bani hashim takanta akendi bari makan ko nga bartu le ken naga makan ko nyigan ne ko wona hari haju kan take be mbe inya ko wono man kaina atre min na jungon ko to ni na kiyama haqqi be na man sawna bani hashim man kat na hogabe ko badi inda ikhas dugul buchunu ay yana buchunu wotana nyime kenni nyike nyana mani na koto nde nyi kama yambrenge na market na hokita yonga Hakim bin Hizam akekota yakenyi kafiri nyai anyi makka nonga Hakim bin Hizam akenyi ile mutu ko manganye ndime anyiki ile mutu ada nari anara kini mukumukendi anara kini ibayya kinga ni Khadija farin yaqi Khadija kenni Hakim bayyai Hakim bin Hizam bayani Khadija radiyallahu anha wa ardaha ken Hakim bin Hizam nyatu dulle be mbegi bayya iga tampi be mbeli ikiwa igini wa hakkai kandi akenye gilli ana illumutu alina daga muku ana mu ana yi mu tankini Khadija ko tayiwo Hakim bin Hizam boke mun killa kamaga mugun tantelle tanni janka Abu Jahl dangari Abu Jahl latnan da hatelle bani Hashim gidun kumme kai daga amali boto kai atando kinta telle de anda telle Hakim dira telle anda ta telle da telle to an futuni me an ga sero me Abul Bukhtiri gari akenya mbartilo menawa adi hata bakami algartini Abu Jahl na tononga anan beta yi ado kike nan daga kimrenga Hakim bin Hizami adangi alikini bayyakin ani Khadija radiyallahu anha wa ardaha Abu Talib ni to girin kun meke no wani Abu Talib har sa ahinne nga akoro farin kan sallallahu alaihi wasallam har girin kun meke no wani kaji ani farin korosi ni kettan piye no wani ani hinne ne farin ga mo siri wati be surunga na sugu anti faran na sugu mi suguranga faran sugura anti daga sakan suguranga faran daga sugu katu surunga khankene surunga na khanketanni anari na faran mulli ana mullin kon wa tangri anati me wanda daga sugu asugura ke akan daga sugu kin kaman suguran ana faran sugurun paraw surunga hama faran sakan no bembe akin ta kan Abu Talib ta kan hane ana wallahi be so kan daga faran mullin kon ko ana girndi ana ta daga sugu ke mai mere ni wo girndi at kin nan lisugu faran sugura ke sallallahu alaihi wasallam faran da sugu kin kaman suguranga gida har sirin da jambante le jamandi aga mulena faran jambantan kari
akin asim mana faren bai saka no nya yakin nan Abu Talib da no kunyilla yake mana ga so no kutana annahi ho mani mere min kita Allahu akbar alki hinne sunya do faren batenga yo kallama kanda anyi kanya cikini faren pinne ndangani kemlenga jambante be na bunanti wa jambantangar nanga simman nan ta haisa kanu nyai ina ya kenda sokolan para huru nan kenta baka ken se dokati yo ka ken su ko mante fare sallallahu alaihi wasallam awaki kote ko no gondi kundu ali ihaban kadun ko wagi dun kumeke no gondi makan kondi illiri migi bagani deben no gondi yo ka fare mun gi dawa ngade fare ni baka jamanu liwati na kinye jamanu liwati sanjanu ngati hiju ngati wati ngi jaman men ni wati nunga fare ni baka sallallahu alaihi wasallam ana bugu ana sigi jamanu kane kummi wa gilu dibunga kummi menu galini igadi makka ana sigi kane ana islamu ki mo kilangani ani khirikati alla dinanga yo kenga no wanda gadi abu lahab ga ana an sizindenyi ani do fare mbatenga aga fare mbego be ko suronda ngani oda oji no waseken gamma nan kaso o mare musino timisino siki timme ke mo wadi sino siki dangi ke mo wadi fare ndi ha iha banka no ngonga ke khoti kholo no gondi ke mo wadi kundu iga ke tampi kholo no gondi iga ke dulle no gondi iga heto no gondi iga den takitine lebunu ngawunu ya galunga la samene kharu kanne ngabaka brimbonci nga nyana dulle sabu dangan sino siki timanten dangi ke mo goji la samene duro kote khore kama birambe kasanne nga kinye kasanne fare annabi magu sina tamundi yo sina nyeru ni sina tamundi kasanne Allah da kabako khore nya kella do kanne de gamba kan kondo menaga la do kanne Allah la do kanne ge gurja na bono ni bakidi medo menaga abono bari Polisigan ko tungunya ni da kella do kanne o tudo menaga isappe medanga ni nan takki medanga ni yo gaslo ni woni jama kedi ko jama ngi mu kanne nyanta mbal nan tabbo gane yo kawaya ga lum kunna ni shew kimanya gimi kunga few na qabla timante na liri debendi na hosu ko manten kutai hari gandi hari ji na kutai kem ma gimi kunga few yo gamba ne nan ta hukko ni jama ngana gimi humi merket har ga ma gima andiri batenye kenda ngani kun soro be mino ga yino ngama gimiya Allah ya kunya na sabunga labi ka borto no mo bembe iga baka bani hashim ga baka ko te no mo bembe sire mbe ga ken yugo hore ga sire mbe ga ken ndra pungu tukamunga sire mbe ga dina galen si tikende mo go siri ken to gonya ne hisham bin amr bin amir bin luay hisham bin amru akenya nya sire ke bembe agari na galen si tike khibare li faare ni soronga bakati gidun kumbino mo bembe kinna yakinyi met islam yakinni kafrinye ke kotay yon ka ke halle alagal islam wagun ke hisham bin amru alagal islam wagunu makka la wasayem kota ke hisham bin amru islam wagu kana gilis rebe mbenu faare ngra jaren gaben kiniya da tamisen gabe yon ka gama kinye kamenga ajatini kunyedi yati manduna al 100 ke jatini kunyedi ya ke kota yi agina ganen sitini ken nani anta islama wodi adani akenye debendi kella hedo kanne bembe sitin dangani kenge binti manya kenga ani to ko bakka urondi ana bugu ana daga igande mutu ana robotu ndi ana ilu mutu ana bugu urondi ana daga tai ana daga akimiya urondi atuwa kenga kota yugo ada harinya tingandi aga harin tingandi illenga ana daga nte tani makan gonda a isikadi yo kai makatu aga gat kare bembe aga sayana likan illenga kare ilikatai ite hisham bin amru uliyo kudanke ngari harinya maga illunya ni hareke sigani hareke kama uma tuwanke ngada illeke daga no wembe khori yange mansage telle illenkini bani hashim wa kumeke nonga ajike ayi iga baka ko ngale do kanne kammo jama so jumu mi ga bo iga bane bo gane kinga kammo
yonka har ken su ko mandi to akurosini aga na ga telega nan kiniya inan katna kaba ya tunne atin to baka bari higi don jama kinga aga na wati kitana i hare mutu ana ilulla kama ana yi mullinkini bane hashim qabla na bidun kun mendu wonna na sage na to ke mo ko tay wotani agri daga kati Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi Zuhair ibn Abi Umayyah Hisham daga katai atara ngani Zuhair Zuhair ankin dunye anna yigande nyiga nampugu anna jimini nampugu an kawato an ne ganuga mobembe anga ken sedo Zuhair ne gani Abu Talibiya ke Zuhairi ma to wanyani Atikatu bintu Abdul Muttalib ke Atika Zuhairi ma ado faren baba Abdullahi ado Abu Talib yana sare habe ido Hamza do Abbas na habe yonka ke Atika yimi medo faren baba na sare habe o ke Atika ni gonya haike Zuhairiya kendi Zuhair ni fare mbayre menye yonka Abu Talib kinga nyagar le menye ni kendi Hisham ha hadith kenye atanke anne gani Abu Talibiya awagidin kumendi iganden tamaga anne gani Hamza awagidin kumendi iganden tamaga anne gani Abbasiya awagidin kumendi iganden tamaga Muhammadu anne gani menye kuma dullendi ankin ka dunye ankin nan ta wannan nige manga hugu nan mini manga hugu an ne gano ko alhala ban yin mega sero iga tambi ban aken sero ankin dunye kinga ya Zuhair ni kanne to ko Hisham dangani atan kan pinnan ta ko an pinnan ta na maniya ngi ba ni nan maniya na makka suwa ngi mukedi makka suwa da ke digan kannen tagundi makka so anda ke lahidu mutum me dangane gi bayar mai baka kendi kina ya zuwarti yonka nakuna si allai a ganin sireta na ganyi no humi wegin ke de mana ngani kapalle makita dri ngene gile makka no gonde ke khibare ga bore mo sara bortin mo so wa bortono yo gamba ne lan to nyana de kenganya Hisham ti e wana sireta agananga sire muruna ka hudri awa sire kitere ati ko ne kenga aji awanki haige nge Hisham bin Amr nakapanga Zuhairi anga timugo su ona nguna gadenga ndabari maki higera tega so wakati le Zuhairi ati yebo ati awa duru goto ana silsikani murukin nan ka hoyi silsikani ana kije nan ka hoyi ta anyeme warwa gadenga nyana ona makan ko nga wona gili ko batenga ga bortel mo bembe kinga nya Hisham bin Amr danga kenga adaga kati Mut'am bin Adiyya adaga hige mo wonko Mut'am bin Adiyya dangane ati Mut'am sumpunga ankendo akundo bani Hashim ngondo menagade bani Hashim aro bani al-Muttalibi sumpunga akundo kunagade sumpun kashiriya na adi naga aga subugu bani Abdul Manaf yani aga telemeni Abdul Manaf yani yo ga jirgin ngade Mut'am jirgin ngankinga anke ndinga sumpalle mu ha sumbunga lato an sumpalle mu maka ka hiruni kitenki mei maka ko ni kitenki ni mei nan dina kunto anke ndinga nan ka hukuma an sumpalle mu jirgin ngakede ada jirgin Mut'am bin Adi kani sire ki Mut'am bin Adi kini sire ai maka no woni kini amol islam agundi yon kamai faren torno tew keda gullu horonya faren dangani ke Mut'am bin Adi makkan kun ga faren kata faren galla sai makka no woni aga daga Taifa Abu Talib fati halle aga sage azya Taifan kun ga sagandi a kontolo deben no woni ki Mut'am bin Adi yandi ka ha mutadibe nigu nanti lo khali hanona lo deben no woni iya daga tushi mikkandi faren mai mungana kin sigire faren na kin sigira ta danga na mungai fifiyo wada gulu ko tanan da bari biran me Sa'ad bin Ubadah ga girin Madina
بيعة العقبة بيعة مطعم بن عدي أمر الإسلام هو نكي قوة يوم قاداني أطول أن تسلمين كما على نيكا قلت لهم مغا نكي يقول أقول لهم قروني ونيكا يقول نانتي أنا فارن دي مكة فارن كنترول مكة كغير طيفة قوة بمبي فارن أدو زيد Ali na farin le kale handi wa Sa'ad ibn Ubada ta faga girin Madina na li Makka makan kun da tunanti Sa'ad ya anda farin da Madina Sa'ad di soronya le na bai atla qaban da bari na dinge makan kun gira batenga nan tinda sa to kono mina raga na ke muta ibn Adi yan gira ko tanga kadinan sigi nan da bujja dan takatne Sa'ad ga ta dangan wallahi na katinge ngasha mikillen kutnanga an gana kacinke ti makanan kalle makanan ga yoka shami kille nti jawuna nyana nga ngatin kutnanga mutan bun adi yangiri ci ko tayi nan din makan musiran takatnai na hera yana Sa'ad ya Ali umran da bari na bagandi na wari kille di ho makita ke mutan bun adi sumbunya do ke qabla na yonka amma islama gundi a haike mu gosuri alawri kalla ka hera wonyadi amma al-islam ma yaqali ni gonga nunga Jubair ibn Mut'am kil islam ma gondi to Mut'am ibn Adi yimeke akim al-islam ma gondi islam nunya da kari badri ko tanga adayi faare sallallahu alaihi wasallam adako nanti Mut'am ibn Adi wa jamakeli ado kafun batinga yo asir makate kadangi ne khara ni he sunya sesu makate asir ga sagene mo bembe baga da farin dema ada farin duro farin ti sirisun makate kada wara kamraga sagina mawben yonka ko anda liri ada nyal sire wadome islami wandi liri aga liri ati Mut'am bin Adi farin ti umma kinyankinga ankin nan daga kembre ho on tankin kita wala killen kinanga kan ka pale make wala kinna me ona karniya Mut'am ti aide Muhammadu ga ta alin ke to kono nga akanti ban to kono alin nin tra le manya to kono nga gadangen ni ati ai sabi kiti ai farin da nya khallen ko amma ki bana khallen ko ni on ta ke to kono nga kele o gaja on ta to kono nga ila me hutu ke Mut'am diken gani ida dronden sagai ke ban takkallan ni ke to makki ya galunta masalangana ya galunta tellaki masalangana nanti Mut'am bin Adi da akanu kallengana bire mutun nan ikapalle manjamba ada gadangenya maslam nuga karna to ma mulana kari ke me da kari ka talla farenga nan li ampai mulala faren ma asi yon kada handu ko tawanya de Allah wasu ma mulana kari yon ka ai nan da handu ko tawanya ko ntayya ke Mut'am bin Adi kundu o ka senke me kama ke nganya zuwele ka tagara mo ka dangani nanti sumpunya nan kendo fare Muhammadu naga sumpunya nan kendo bani Hashim na har Allah sumbuken da Allah to aga tilenyi Abdul Manafiya kendi kam mo nan kinga dunye nan ko makka kutenga na kungaja na kulle ni kummendi kemu wadi har iga den timawa e Mut'am tu zerda di adangani Hisham dangani atiketake na maniana mbani ani ngani serekita serebe mega kapinga ngita to ko kella yudi o hera sunyana makan ko gi puse no mo bembe o gi saga ni mo bembe kella do girli bakido faaren di sabon kama mo feke kya gilli baka bani Hashim kama mo bembe ado bani Muttalib kenganya Hisham bu amru tarangani atana sire bana murna kahudi ati wa serekite ati ko atinki ngi Hisham wakapanga Mut'am wana nti makan ko wana kikuni girni atuta sikani muruna ka hoy ati sikani ka kiti ati ken ko ati Zuhair ibn Abi Umayya wa Zuhair ka kiti ya kana ka qarla kama ati sirin da kiti kembre ga sire kiti ken wonya suru sikiya ati daga na atani muru sirin na atani muru kinnan ka hoy wana golle njopa dom ken ko nen suyi adaga kati Abi Bukhtari ibn Hishamiya ada hige mo gon ka dangani na kwa ga ke mbe ko Mut'am bin Adi dangani ki Abil Bukhtari ke ko ta dani akani kafiri ne Islam on tali ngara ngani few yo ti golle ke malli ngai ke golle ke magge man adaga simmandi
nandi sumbunga ngarna ngendo kudo mena ga anken ko dunge kapa makan ko nga na kutoro an sumpalle mo kenganya abul buktuli kada jabi ati dungu hede to nganya na kammo makan ko ngimo kaninya ganu ngi ba nga bakati ni ba maran ta bakati ni de yo angan na sire kita sire beginde mana ngana demandana kita nge ngahera sunyana ga gile baki kama mo wembe ati ewa demandana ngano ati ko atinke nge wande mana an ale ho ngande mo ona yugo gile baki kama ataka sai tana muru ati sai tana wanonga Zuhair ibn Umayya no ngake mo gonsu ronde ne tuwala kidi mutan bun adi wani ngake nganonga nan je hinke imi ho yan surunda kasiya manti kammo ati wa karani muran na kahoyi kare yana sai karani fita kenno kunenga Hisham ibn Amr ile dangi na kada daga karani muri adaga kati Zam'at ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asadiya adaga kati adaga hije mo gon kadanga agaraga katikei ada heke mo wonka danga ni adaga siman sumbu mimika bakka ado bani hashim ko do menaga sumpalle munyen atu sumbunga no kuna gale hanan danda to sumbunga do menaga aka sumbum payge anduye kapa makan ko ngana kungaja anduye kapa makan ko ne gane kutukunga anke nduye kapa makan ko ngana jin kutukunga an sumpalle mo haraga lato kinganya Zam'at ta dangani tige khibaro woni de sirbani a hiheti sirbani mpi a hetike kinga he andal ngira ngande yo gamba ne ke la to nyana kedi ata yan sekita ka juwa tinga sekita na ka hudi kembere nga o ngehele na dille mo ma to wasira ngano atiko atinki haige nja kapanga wasita no ka kun ka mo gonso wanteni seta no ngano nga Zuhair ibn Abi Umayya no ke mo gonso wanteni naka Mut'im bin Adiyya naka Abul Bukhariya kama nanga inge ime osro kan anke tikammo atikin ngani kedumi asaka tayo ati wonda suru kala kitale kusuru kala yanda ga menyi keta nanti daga menyi en dabari bolle suka dabar ko men daga ta ona jatale ga hana ona nyana kammo o dilli kammo a depene kammo itina tin menyi en dabari idaga menyi en dabari no ko be akil nanti hujun idaga hujunu nga itina menyi nunga idaga menyi hujunu nga idaga menyi en dabari hujuni menyi yake no wondi wallahi dum kini me nanti ina nagalisite su ko manten dabari makan ko ngasa gene bakay danke gimu khanni mo bembe ke gimu khanni ga borte mo bembe bakam makan ko ndo menaga tungu heti to nyamunde nyeni aga dilli baka mo bembe ni na ansi tikendi way mara ko wala fefe waketa anyana kamogo itike mbranga ona daga menyi kumbane makan ko ngara daga tarita ko dingranga ona daga tsagata no ona daga tsagata ita ko dingranga ona kibale ke girni no nga kenga nanya ona to ko sehri di batenga moga daga kibale ke bonondi maga ida me ha mu kendi kembrenga me ha mu nganya humembe gani Zuhairi ti kala togon ci wa jopana onda kiyononga diga meke na yin kollan kutu nke wa yin kollan kutu ngiga na yin kollan kutu birambe kembrenga bisuna iloran kita kenni anga duho su gari ko girmo wanya na yo har gadange anga mo na mbogo serenga bakay ka mo wanya ni yo an to sanda makano kembrenga maninyana girmo wanya na har ke mun ga bakka so nganta kanna allai itelle buguti kara yoy hananna kem palle naro an kamma kina banga anangari kenga nya ititi ina nya kem mogodi Zuhairi tiki ana jopane ken dar tani ko diga meke ngollam kutu diga na ngollam kutu diga na jopatan asu ko humanten daga takella anya kem mogodi isank urollo illen kare subhanallah nga makan kumputin bakka ga telle menyi ibu kasam masallan ya telle ta ko nam masala qur'an igren igala menyi wakati alkaban tattenga awa
zuhairi ni pen tempage kenne ara komple haram pare rondi ari ara alkaba warwanga tanyiru warwanga ne palle ati jongo imbakan ko ati makka ko jama kuni ndenda ngiyam palle a ko a ku makka ko ku dunye o ko ayigene o wa hakare o iran suru lonni ke mogol kunu komple haram paru bani hashim yukuna halaki yankille ni girin kummendi intay gande ko bono serenta ho gaganiya serenti khalle ko bono kego ni kella do ganne ko ni kema ham o kuda kella do ganne bogola sito do menaga kella do ganne ngema kella do ganne ham ngi ko ni maga korna yakatana mulike khibare de khibare ke daga mo masro fi o ko makka no gondu kundu o wayino wa hakka wa minno wa hakka wa yansu londini wala bani hashim roni girin kummendi halaki yankillendi hari na kuwati qazin ran takita korna hike jadalla gade kenya halle ke maga masro wa kika hiti men ka bogane medwa o kika hiti ka tire de kika hiti be moga sita tonto kundu ke tika tire kemi sumbu kudu ka hiti ne a lo sumbu kudu sumbu nyo kudu kusuro na hala ndalla to sumbu ngodi na kika hiti nya sabu na kutu kika hiti ka tire ke sumbu kudu ka hiti ne wa kika hiti to nya munde ka hiti ne bara tunya woni ngi soro nyono wa kenno kunne ngata na bujali gudu kenna mizilen tatewe atanda gare ko wallahi ke kai nda bogani gare ni kin gare diga na Allah kadi ke kahiti makka suwan ka hunna ke kahiti sa makka suwa gimu khannen ni ke makka suwa da ke tonto an kenan kenan bo ken gare ni anta bogane lenki gare diga na Allah kadi kinga no be tanni zama aguro adliasigi atu wallahi ke nyangar na bujali anki garanti anti makka su dingata o sumo dingata de aga da saha tun dingata yo kana ndi be su dingata ya ingi ma ga dingata ingi ka ha ga yo kan go dingata de e wanda gare yako be sumo dingata zama kin kun no metanni abul mukhti ka go do gil ati zama de ngen tungu nyede zama anda tungu nyako de igati be su dingata yi ken gare asahe na nyabe su kama anda ngen tungu nyede halin ke kama jinga dugeta yi ngi abul muhtri amage minge ngela la ga batte ngadiya nda to ka kan nenye to kana ta jimin ke amage minge anga sere hu mbe mutam be adi ka bine batte na ko ka da kan ka hay atagara tumunya ko de aga tumunya ko abul muhtri ando zama aga tumunya ko sere nda ta ka kan leki ke ni garantenga aga tunya aga ti besu dum kanne ti aga tunya ko de sebe nda ken tanan ko ni kenya ni garanting kenya nya mutamuti awa gilisa ngeni mbare ko ya Allah de ngiya bare ni katti Allah baka ke kahiti ma sumbu kutu kahiti to nan wunden kahiti aro san ki baka mai ngi bare dinga bakai nan do su dinga do su bo dinga de aga da saha na rokama ato ndinga tayya yo ga gilengi nge bari tinga bari bari tinga baka ke kahitiya kenno kunne nga hisham bun amr gilan sigi akala kemme koni atikiri ngen kulle nyende sumbukuti kai tinya ni ya sana na rokama abana ndi maka so ndinga tay kenni garenye abu jahl la sami abu jahl ti ke khibare kundu ke khibari si duro nyedi ke heti nanti kuda menyi bane di hiwa kudo menawa ke khibari gida ke ina menga urundi menyi nyane ke khibari kama yere heti serena ma asima nanti ko kuda menyi raide idan menga la yere ga heti nako nda meja bijabi ko nako nda sunu murti ni batendi ke khibari nyaga kunia nan sameke kani o mare mukenda ni Abu Talib wata wul misilen kara yugo kena Abu Talib wa taagunu misilen karay goy adani ken ko tayi Abu Talib ri Makka bo gidun ku mendi dali de ben no wonti agari ari maniya bari fare sallallahu alaihi wasallam Allah da khibarun ku fare nan nan dig kai jike illa ro kan ya gurjini Allah kin to wonkin Allah fare
wannan tike jige me mega sahi Allah da qasin ga katara kai jige mi su kawati kai ratin kai me ka anta kanwa Allah qasin ga katara kai tinga qasin da kai tin su kambu pew maganta Allah to be mega no woni bani ada kinya to non yo ho ga no woni jeli to nan wunen no tora ne no sumbukute no na akhirun balle ko yimi na kabla go toro digamu kasa na kinsu kan baka no woni to ne kai ti yani laidunga kai ti yimi kan bunten Allah kin to ngina Allah farin da kin masalam ki kisma i haba kunen nan ngani nanti kai ti ke yimi antaka nonga wala diga gurjini antaka dalana kadi ba kai ti ngina nduguta kenganya haba tu ne ngine likinya yare muru de beni farin nta gare kun aga da ko su anyana ayo kan ti mo so nan nyaka de binno gondi na deta o alkaban tatenga ba i hayini giri ila kin diga mi kota atronga diga mun ke mu godi ime kama me jabi hada zuhairiya na daga mutan bun adi na daga bul bukhtariya na daga hisham bun amriya atronga kun diga kanun tan ni agriculture ali a tiga ke mbego to nyen ya ke mbego ke kai diga ni sumbukuti ne aga na mo su sumbungo wada aku da kana sumbukuti ne ke yonka nge ngidare me Muhammadu adhokin dangani na kin ka dangani ata ku ngati kai min takam kai ti kam mun ya ba ka ba to no ka kam mun te kai tin tano wa ga masarin ga ka ho alkaba laqi mun ya kan daga ahai aga ne ngara gare nya ko agana hintori mugondi agara kebe tola be soko kama kama adro kama wa nega tunya ko agana hayaran sumbuku tigala kawala ay tan tunya ko tenno ko nenga tani direna tete le kayti mbogo ya hulaki munyi nalo no wembe ida ganyu kayti ke asuka muntenya ni kenani kidiya mega konni Abu Jahali kembran ali sulunga digamenga harsa ona nyom maganya ondi kanuma du kanenga kenno konenga mutambu adi akampi gili tiate le kay tigi ya bogono bakanonga akeni kitolo kay tigi mo janga dan kay tigi me kambuntenyen ara su kamuna dutan ho mato kay tinga ganta bismika allahumma bari kafirun mani makango meyti bismillahir rahmanir rahim igumo be gen sana edi tindat arrahmanitu anti allah ni arrahmati gunta kenti ikun ta bismika allahumma idan bismika allahumma ke me sa kai tinga de kemba ne anto nonga kenne mutambu da adi jante ngritia te la bogo no wembe adaga njanga kai tinga me akan buntenye ni ko tra suma to anga ta bismika allahumma aru me menu ga no wonde allah to me menu ga kitano wonde a dangi kunga akuten tu kasen da su ko manten kamuna do tande kai tinga le do kanne be do me na ga aguje ko suru kaga nya sabunga bila gurja makan ko nga kembang santime farenga adi ihaban kadungo bani hashim ban mutalibi ibugu kemu wali girin kumendi killa kapano idan Allah kabako ngari kabako be mbega Allah fare annabi nyimba won ko ni fare na duto girin kumen no gondi na kai tin kibaren kidan gun ka tawon kai tin da kan ko ta ko tiga kurosi ko ta suwalin tawo alkaba kala tangano anda bogena fare to girin kumen no gondi kai jige ga mo be mbe hakka biga yigi hakka biga to na su ko man den kidan ni kabako ko le haike yonka imadu ya cikin gare Allah zaki daga tuwa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir igana Allah ka bago suwari idi bali bakake magayat cikin ni korte nyeta korte bembe embrenga adu mandenga cikin ni korte mambo no to ginu mena keto korte nyana maga ya du bali baka Allah ayam maga imadu ya fe garus damagun wale mu ke korte ko le mega ni kama Allah da kin nondi ibugu haleketa makan ko nyilla hayini ina jama ka huma me ken jama kembranga baliga ke gedan kille be me ke masiro bani hashim no bani mutalib katnan sabali sinu kusiki no won tampi ndo dulle ndo nyani ndo heto yo hakesi ko mante madungana bugu faaren palle makan ko cina hayi kita gingi ina surulun ka huma me kadi jaman da katti Abu Talib ya
ido Abu Talib nan sehe kiani jamal lagare be mbedo Abu Talib ga taagunu ken jama hayrin daga keta ina soro girni kuna daga kacha Abu Talib ya kuna daga ida nan sehe khibaru yugo kun soro ida kun sagara kun atelle ido Abu Talib ya min Allah kiani Abu Talib makkan kun nan tawo jamal lagare jama igata ko tare be halle kin fayri nya ki tare ligi halle nyame Allah ndu ngeta ko tari nga ona biliken tare lagare khibare nga ona seken kam oda mural lama ke mbe ko Allah ga ne so be na ba nyanga ko su kuma tananga ato be kitalla ga ne kinyam bangira su kuma tananga Allah ga no famundo dinanga Allah ga no famundo dinanga ya rabbi arno ku no kuma ga no ko arjana arno kisno tanga bagon tanga baka jahannaba imben Allah ga no la fadun surondi Allah ga to ibadna kan wanda Allah ga no sukur ora mural lama ya rabbi wati ga sele sallallahu alaihi wasallam ne ko tonto yamma Allah ga no nyen hammi ga sele sallallahu alaihi wasallam pammin jara Allah Allah ga no ko ron sallallahu alaihi wasallam kan mata wasu ko man dana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga daga akhni domi zaidu ture